पेंशन फाटी गल। Oh my God, guys, look at this यार, क्या ड्रैगन है ओरी बाबा। So guys, रंगालाव भितर पा हेलो। What's up guys, my name is Gubin, you are watching Traveling Fun Day. So guys, আজি হৈছে Sunday মানে fun day, তো Sunday এটা fun day ride কৰিব গৈছে না মজা জেগাত। ইতিয়ালে বেছি দেৰি নকৰি বলক ভিডিওটো आरंभ करो। बोलक ये है एलेक्स भाई और ये हमारी ड्रैगन है और ड्रैगन पे हम फ्लाई कर रहा है। चलिए चलते रहते हैं। ओके गाइस, वेलकम टू मोटो ब्लॉग। सो आज अभी मैंने संडे एटा फंडे राइड करब गए आसु। ओके गाइस, वेलकम टू टाउन में आ चुके हैं गाइस। दिस इज ए तराजान रोड। थोड़े आगे ही है हमारा एलेक्स ब्रो का होंडा डीलर जो कि ड्रैगन को लिया था। अब ड्रैगन के आने वाले फर्स्ट सर्विसिंग, तो पहले सर्विसिंग कर लेते हैं, उसके बाद कहाँ जाना है डिसाइड करेंगे। तो गाइस फाइनली आम होंडा डीलर पाई गलो, कि डीलर एतियालेके खोला ना, अलग रखिब लागिब, किमान देरि रखिब लागिब चाइ ल। आरो आहिছো जेतिया एक नम्बर पाब लागिब, एक नम्बर पाओ ना नापाओ चाइ थाকক भिडिओটো। तो गाइस এটা আমি সার্ভিস সেন্টার ऊपर गई आছো, मैं गई आছো, एलेक्स आगत गई आछे। एलेक्स का ड्रैगन है, एलेक्स आगे आगे जा रहा है। देखते हैं क्या क्या होता है हमारे गाड़ी के साथ। तो गाइस ये सब सर्विसिंग सेंटर देरी गई ऐसे गाइस हमारे फोन केटिया हो जानो। तो गाइस फाइनली गाड़ी सर्विसिंग हो गई, बिलो हो गई 302 रुपीस, नहीं 320 रुपीस। क्या और एलेक्स के खाबो खाइबो যাব লাগে অলরেডি। सो गाइस फाइनली হৈ গ'ল, এতিয়া তেলটো ভৰাই লওঁ গাড়ীত, তেতিয়া ফুৰিব যাব পাৰিম, নহ'লে ক'ত যাব পাৰিম। ड्रैगन खाले नहीं क्यों क्या ब्रो। गाइस वेलकम टू एग्रीकल्चर रोड। माने सर्विसिंग ओलालो ओलाई और भिडिओ नकरिलो, इमान रास्ता भीड़ हेकाने डायरेक्ट एतिया आमी भितर आहि पाई गलो एग्रीकल्चर रोड। अलग ही है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये देख लीजिए गाइस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अच्छा है ना, अंदर भी एक दिन वीडियो बनाना पड़ेगा। गाइस आहि पाई गलो आमी वर्तमान लेसुवारी चारिआली। সোমাই গলো আমি নৱালী ৰোডত। ফাইনেলি গাইছ আমি আহি পাই গলো বাক্সুং ডন বক্স দেখি। ব'লা এতিয়া ভিতৰত সোমাওঁ আৰু কি হৈছে চাওঁগৈ। গাইছ ডন বক্সৰ ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ। চক কি ধুনীয়া গোটেই পৰিৱেশ, একদম মজা ন। এতিয়া গাইছ ধুনীয়া বস্তু এটা চাব গৈছোঁ, এলেক্সে দেখাব আমাক ষ্টেচু চাম। চ' গাইছ মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত দেখিবলৈ পাইছে এটা ধুনীয়া ষ্টেচু, যোনটো ডন বক্সৰ স্কুলৰ ভিতৰত আছে। চ' ইয়াৰ এটা ধুনীয়া চিনেমেটিক ভিডিঅ' চাই লওক। চ' গাইছ এতিয়া গৈ আছোঁ ड्रैगन चावल की चावल ब्रो, ड्रैगन पार्क। सो गाइस ड्रैगन। Oh my God, guys, look at this यार, क्या ड्रैगन है ओरी बाबा। गाइस मोर बैक साइड सब ड्रैगन। सो लाहे धीरे যাব লাগিব ওচৰলৈ, কাৰণ জোৰ জবৰদস্তি গ'লে খাই দিব পাৰে, হাল্লা গোল্লা কৰি। বলক আহক। तो गाइस ड्रैगन की पिछवाड़े से निकल के आया, लेकिन ड्रैगन को पता ही नहीं चला। तो गाइस रंगालाव भितर पा हेलो हाय। फोटेज इमान धुनिया এটা रंगालाव देखिले पाइसे, কি ধুনিয়া মজা ন। বাহ ভাল লাগিছে रंगालाव দেখিলে। रंगालाव অলপ ভিতৰ ফালেও দেখাই দিও আপোনালোকক। এয়া সব ভিতৰ গাইস কিনে বহি পাৰে, মাতটো পুৰা ইকো হৈ যায়, ইকো ৰঙালাও মজা দেই গাইছ, ভাল লাগিছে মোৰ মনটো। এইফালেও চাই গাইছ কি ধুনীয়া ন। এতিয়া এলিফেণ্ট এটা চাব যাম, এলিফেণ্ট। চ' গাইছ ये सब एलिफेंट गाइस की मजा न। एलिफेंटर এটা गाइस सिनेमेटिक भिडिओ চাই লওক।
ओके गाइस बर्तमान मैं हाथी पिठित उठिबले रेडी होइछु बलक एटा हाथी पिठित उठि जाऊ गाइस देखिले पाइছে हाथी पिठित उठि গৈछु এটা হক গাইস আপোনালোক বলক উঠি যাও পলে मजा मजा दे वाओ अच्छा है गाइस ये सब एफएलडीते नामी जाम আপোনালোকে চাব सो गाइस फाइनली रेडी पेंशन फाटी गल सो गाइस एतिया अलप झुल्ला जुलिम झुल्ला माने बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना रे सो बचपन का प्यार अलप লৈ लो माने तो झुल्ला अलप झुलिम एलेक्स बॉय अलप वीडियो कोइ दि सो गाइस रेडी यू अच्छा लग रहा है गाइस एतिया देखिसे क्लाइंबिंग अलप क्लाइंबिंग करिम क्लाइंबिंग न फुटिसे So I am ready. এটা হাত লৈ Stop. कैसा लगा गाइस मजा आ गया तो गाइस এতিয়া বলক আকৌ সৰু কাললে কৰি যা দগা পালা খেলিও কোনো নাই অকলে অকলে খেলিব লাগি হৈছে গাইস 1 2 3 4 5 6 अच्छा है ना गाइस मजा आ रहा है ओहो ভাল লাগিছে মোৰ মনটো আজি বহুত গাইস এতিয়া অলপ স্লাইডিং কৰিম মানে ডিজি পাৰ কৰাছে সকলো ভেৰাইটিজ অলপ ট্ৰাই কৰিছো मजा आ गया गाइस तो गाइस यार तो माउंटेन क्लाइंबिंग बात एतो हरु बाच्चा करे মই ট্রাই নকৰো যদি ভাঙি সিঙি যায় ইয়াতে বান্ধি থৈ দিও এনে কৈছো গাইস এটো মজা আছে কিন্তু মাউন্টেন ক্লাইম্বিং কিন্তু এটো হরু লাসলি কাৰণে সো মই ট্রাই নকৰো আৰু আগলে আছে বাটাৰফ্লাই আছে দেখাইছো আপোনালোকে হক এসো গাইস বাটাৰফ্লাই মানে বাটাৰফ্লাইটো এটা সাইডতে আছে মানে এনেকে ৰখি আছে ফুলত যে পৰি থাকে যেনেকে হয় তেনেকে আছে ধুনিয়াকৈ সঁচাকে গাইস ভাল লাগি গৈছে এনেকা লাগিছে মই হৰু লাছলি হলে মই পঢ়িলো আৰু সব গাইস এটো সাকে কিবা ক্লাইম্বিং কৰিবলৈ থৈ দিছে একদম সখাও মজাকে ধুনিয়া লাগিছে দেই ভাল লাগিছে তো গাইস অলপ জিম কৰিলো 1 2 3 4 5 আৰু বেছি ভ্যাকচিন লৈছো হাত বিষাই আছে মাকৰিকা চালি গাইস এটো এটা পিঞ্জৰা থাকে ইমান ভালকে বুজি পোৱা নাই কি হয় কিন্তু দেখিলে ভাল লাগিছে লগতে আও হক আও দেখো ইফাল পৰা সোমাই ইফালে যাব লাগে গাইস ইফালদি সোমাই থাকে ইফালদি যাব লাগে এটা মজা মই সোমালে চাগে লাগি ধৰিম সেইকাৰণে নহোমা পাপাৰ আছো তো সেইকাৰণে সোমাব নোৱাৰি গাইস ইয়াত আৰু এটা স্লাইড আছে স্লাইডিং আছে ট্রাই কৰি খা ये बहुत है बिंगो बच्चा है संसा के क्वेश्चन So guys, sliding try. So guys, sliding try koi yes. Kundu side e jump, side e jump. Mजा mजा. Oira guys, etu. Oira sao pare. Daga pala da. Abul da bole. ये डांगर स्लाइड So guys, etu डांगर टा sliding ase. डांगर sliding to ahab aba try kori. चलो गाइस बचपन का प्यार कभी भूल मजा लगी दे गाइस रिकॉर्डिंग वेट 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 मजा आ गया तो गाइस এখন তো मकड़ी का जाला सो गाइस আজি ভিডিওটো ড্রাগন পার্কতে হেক কইছো যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব লগতে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব गाइस हमेशा हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा बाय बाय गाइस।